إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمالني بالعافية. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال دا آخری مہینہ جاری و ساری ہے. جس نو ذی الحجہ دا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے اندر اہل اسلام مسلمان قربانی جیسی سنت نو زندہ کر دیں. لیکن یاد رکھیے اسی مہینے اندر اہل اسلام دی مقدس ترین شخصیت جو دین اسلام واسطے اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کردے ہویا اپنی جان قربان کر گئے، جنہوں دا تعلق سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبی بھی ہے، یعنی خونی تعلق بھی ہے. ددیال دی طرفوں بھی اور ننیال دی طرفوں بھی. اور پھر تعلق ایتھے ہی بس نہیں، بلکہ اس ہستی اور شخصیت دے نکاح اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی نہیں بلکہ مصطفیٰ دی 2 بیٹیاں. السنن الکبریٰ للبہقی اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی یہ وہ ہستی و شخصیت نے جنہ دے نکاح اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی 2 بیٹیاں اور یہ ہستی اور شخصیت نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کہ جس وقت تو رب نے اس کائنات نو بنایا ہے، زمین و آسمان دا نظام قائم ہے، انبیاء اس زمین تے آندے رہے، اس وقت تو لے کر کے قیامت تک، یعنی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تک، کیونکہ آپ خاتم النبیین نے، آپ تو بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کوئی آئے گا نہیں. رب دی زمین تے کوئی ایسا شخص سوائے سیدنا عثمان دے گزریا ہی نہیں کہ جنہ دے نکاح اندر کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں ہون سوائے سیدنا عثمان دے. اے فضیلت مقام مرتبہ صرف رب دی زمین تے سیدنا عثمان نو حاصل ہے کہ سیدنا عثمان دے نکاح اندر
نبی دی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹیاں نے، اور پھر نبی بھی او نے جو ساری کائنات دے سردار و سرتاج نے۔ محبوب نے فرمایا انا قائد المرسلین، فرمایا میں تمام انبیاء دا سردار ہاں۔ جو ہستی اور شخصیت نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، غور کیجئے آج دے خطبہ جمعہ اندر میں اس ہستی مقدسہ اور اس شخصیت دا ذکر خیر کرنا چاہنا، کیونکہ آل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت بھی ایمان دا حصہ ہے، آپ دے اصحاب نہ محبت بھی ایمان دا حصہ ہے، آپ دے اہل بیت نہ محبت بھی ایمان دا حصہ ہے، آپ دی بنات نہ محبت بھی ایمان دا حصہ ہے۔ گویا کہ جو مصطفیٰ دے لڑ لگ گیا اس دے نال محبت اہل حدیث دے ایمان دا حصہ بن گئی۔ اور پھر چے جائے کہ ایسی ہستی اور شخصیت کے جنہ دے نکاح اندر مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں ہوں۔ آئیے سنیے، غور کیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دے نال خونی تعلق بھی ہے، نسبی تعلق بھی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامے نو پڑھیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ کیا ہے؟ عثمان بن عفان۔ سیدنا عثمان دے باپ دا نام عفان ہے، عفان دے باپ دا نام ابیلاس ہے، ابیلاس دے باپ دا نام امیہ ہے، امیہ دے باپ دا نام عبد شمس ہے، عبد شمس دے باپ دا نام عبد مناف ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عبد مناف تے جا کے خون ایک ہے۔ جس لڑی اور جس خاندان اندروں عبد مناف دی لڑی اندروں مصطفیٰ نے، اسی عبد مناف دی لڑی اندروں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو آسان کر کے ایک اور خونی تعلق سمجھیے سیدنا عثمان دا مصطفیٰ دے نال، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ سیدنا عبداللہ نے، آپ دے دادا سیدنا عبد المطلب نے، سیدنا عبداللہ مصطفیٰ دے باپ دی ایک ہمشیرہ ہے جنہ دی کنیت ہے ام الحکیم، اصل نام ہے بیضاء، جو نبی علیہ السلام دی سگی پھوپھو ہے۔ مصطفیٰ دی سگی پھوپھو دی بیٹی دے بیٹے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا معنی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پھوپھو دی بیٹی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھو سیدنا عثمان دی نانی ہے۔ اتنا قریبی تعلق ہے نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ عظیم ہستی اور شخصیت نے کہ جنہ دے نکاح اندر مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں پہنچیاں نے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے پاس آ کر کے جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے اندر پہل کی، جو سابقون الاولون کہلائے، سبقت لینے والے، اسلام قبول کرنے والے صحابہ، انہوں اندر سیدنا عثمان بھی شامل نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی دعوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ پھر قرآن پاک دی اس آیت دے مصداق بنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک سورہ توبہ پڑھیے، آیت نمبر 100 ہے۔ کی الفاظ نے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اسلام قبول کرنے اندر سبقت لینے والے السابقون الاولون من المہاجرین اور ہجرت کرنے والے والانصار اور مہاجرین دی مدد کرنے والے اللہ جی یہ کون لوگ نے؟ فرمایا جنہیں اسلام قبول کرنے اندر سبقت کی تھی ہے پھر ہجرت بھی کی تھی ہے اور سنو مہاجرین دا ذکر قرآن اندر ہے اور رب نے فرمایا جڑا اسلام قبول کرنے اندر جنہ سبقت کی تھی ہے جنہ ہجرت کی تھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام قبول کرنے تو بعد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے تو بعد جڑے مہاجرین بنے نے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تے ہستی اور شخصیت نے جنہ دوری ہجرت کی تھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ رقیہ نہ ہویا وے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا عثمان دی بیوی نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ نے پہلے مکہ پاک تو حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی ہے پہلی ہجرت سیدنا عثمان اور انہاں دی اہلیہ محترمہ دی پھر جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ کرام نے مدینہ پاک دی طرف ہجرت کی تھی ہے حبشہ تو جدو واپس آئے سن سیدنا عثمان اور انہاں دی اہلیہ محترمہ پھر جدو مدینہ پاک وال ہجرت ہوئی ہے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ انہاں دی اہلیہ محترمہ نے پھر دوسری ہجرت مدینہ پاک دی طرف کی تھی ہے دوری ہجرت کی تھی ہے سیدنا عثمان نے پھر اس آیت دے مصداق بنے نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا اسلام قبول کرنے اندر سبقت لینے والے اور مہاجرین و انصار اللہ جی کون نے لوگ؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا اور انہاں دی اتباع کرنے والے انہاں دی پیروی کرنے والے لوگ چار طبقیاں دا ذکر ہے السابقون الاولون مہاجرین دا ذکر ہے تیسرے نمبر تے انصار تے چوتھے نمبر تے جنہیں اسلام قبول کرنے اندر انہاں دی پیروی کیتی ہے اللہ جی انہاں دے بارے کی اعلان ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں رب دا اعلان ہے میں انہاں تے راضی اے میں رب تے راضی نے اللہ جی کیا صرف تسی صحابہ تے راضی اور صحابہ تواڈے تے راضی اور میں بات کہہ دیں مبالغہ نہیں ہوئے گا السابقون الاولون اندر سیدنا عثمان داخل نے قرآن دی آیت سمجھا رہی ہے رب فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب فرما رہے ہیں میں عثمان تے راضی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی میں رب تے راضی نے دوسرے الفاظ دوسرا گروہ مہاجرین دا ہے دوری ہجرت کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے اور قرآن دے الفاظ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ عثمان رضی اللہ تعالی اپنے رب تے راضی نے اور اللہ عثمان تے راضی اللہ کیا صرف تسی صحابہ تے اور بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دا ذکر خیر کر رہے اللہ کیا صرف صحابہ تے راضی ہو انعام کیا دو گے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا فرمایا محبوب جی فرما دو میں رب نے صحابہ واسطے کیا مانا میں رب نے عثمان رضی اللہ عنہ واسطے جنت تیار کر دیتی ہے اللہ جی کیا صحابہ جنت دے اندر چند دن رہن گے فرمایا نہیں میں رب دا اعلان کی ہے اعد اللہ لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا فرمایا ہمیشہ ہمیں صحابہ جنت اندر رہن گے ذالک الفوز العظیم فرمایا صحابہ اکرام کامیابی پا گئے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر داخل اس آیت اندر موجود نے دوسری آیت مبارکہ قرآن پاک دی فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا فرمایا
محبوب جی یقیناً میں اللہ راضی ہو چکیا ہاں انہاں مومناں تے۔ اللہ جی کنہ مومناں تے راضی ہو؟ فرمایا جنہ محبوبہ تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ اللہ جی بیعت تے کئی جگہ تے ہوئی ہے، تسی کن بیعت کرنے والیاں تے راضی ہو؟ فرمایا تحت الشجرہ، محبوب جنہ درخت دے نیچے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی میں رب انہاں تے راضی۔ بیعت رضوان کرنے والیاں تے رب راضی ہے۔ جان دیو بیعت رضوان کدو ہوئی ہے تے وجہ اور سبب کیا بنا؟ بیعت رضوان دا سبب اور وجہ بھی بنے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور میں بات کہاں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی وجہ تو بیعت رضوان ہوئی 1400-1500 صحابہ کرام تے بھی رب نے راضی ہونے دا اعلان کر دیا، وجہ عثمان بنے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ دا ارادہ لے کر کے صحابہ کرام دے نال پہنچے نے۔ جدو مقام حدیبیہ تے پہنچے نبی علیہ السلام ٹھہر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ قاصد بنا کے اپنی طرف بھیجے اہل مکہ دی طرف کہ اسی عمرہ کرنا چاہنے، ساڑا لڑائی دا جھگڑے دا جنگ دا کوئی پروگرام نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہنچے مکہ پاک دے اندر، اہل مکہ مشرکین قریشیاں دے سامنے پہنچے، جا کر کے نبی علیہ السلام دا پیغام پہنچایا ہوئے۔ ہن مکے والے کی کہنے لگے نے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تسی آ گئے ہو، آؤ تواڈا آنا جناب علی اسی خیر مقدم کرنے ہاں، تواڈا اسی احترام کرنے ہاں، قدر کرنے ہاں، تسی جم جم کے طواف کرو بیت اللہ دا، تسی عمرہ کرو، تسی زمزم پیو، تانوں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجازت نہیں۔ واہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ محبت ہوئے مصطفیٰ تو ایسی، عقیدت ہوئے مصطفیٰ تو ایسی۔ ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر گفتگو جاری ہے۔ عثمان پہنچ گئے ہوں گے، عثمان نے تے جا کے طواف بھی کر لیا ہوئے گا، عثمان نے تے زمزم بھی پی لیا ہوئے گا، عثمان نے حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیا ہوئے گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھ لے ہوں گے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ دی سائی بھی کر لی ہوئے گی۔ ادھر گفتگو جاری ہے تے ادھر مکہ پاک اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف کی انداز بنیا کھڑا ہوئے۔ سیدنا عثمان نو مشرکین مکہ اہل مکہ کہنے لگے عثمان تسی عمرہ کرو، تانوں اجازت ہے، محمد مصطفیٰ نو اجازت نہیں۔ فرمایا مکے والو سن لو، جب تک مصطفیٰ عمرہ نہیں کرن گے عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ عثمان دا طواف بھی محمد مصطفیٰ دے نال، عثمان دا زمزم پینا بھی محمد مصطفیٰ دے نال، عثمان دا عمرہ بھی محمد مصطفیٰ دے نال۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ پاک اندر نے ادھر افواہ پھیل گئی ہے، مقام حدیبیہ تے بھی افواہ پہنچ گئی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اہل مکہ نے شہید کر دیتا ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو جمع کیتا ہوئے، فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا اے اطلاع ملی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا گیا ہوئے۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر تے عثمان زندہ نے پھر تے زندہ ہی نے، لیکن اگر عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہوئے میں عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گا۔ سنو اج عثمان تے تان کر دے ہو جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ واسطے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ عثمان دے خون دا بدلہ لیے بغیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں جاواں گا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا میرے صحابہ عثمان دے خون دا بدلہ لون واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کرو نا۔ صحابہ اکرام آندے گئے بیعت کر دے گئے نے، 1400-1500 صحابہ اکرام نے مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے جدو 1400-1500 صحابہ نے بیعت کر لئی، نبی پاک نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک اوپر بلند کیتا ہوئے، فرمایا میرے صحابہ اے ہاتھ تو ہاڈے نے تے اے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ ہے، میں سمجھو جی میں عثمان دا ہاتھ ہے، اے عثمان اگر زندہ نہ تے پھر میں عثمان واللو بھی بیعت کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو سیدنا عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہوئے آسمان تے رب نے جدو اس انداز نو ویکھیا ہوئے فرمایا محبوب جی اے نیچے تواڈا ہاتھ تے اوپر 1400-1500 صحابہ اکرام دے ہاتھ نے عثمان تے خون دا بدلہ لون واسطے۔ ہن میں رب دا اعلان سنو ید اللہ فوق ایدیہم، فرما محبوب جی صرف نیچے تواڈا ہاتھ اوپر صحابہ دے ہاتھ ہی نہیں بلکہ نہ ہاتھاں دے اوپر میں رب دا بھی ہاتھ ہے۔
نال اعلان آیا لقد رضی اللہ عن المومنین، فرما محبوب جی جنہ عثمان دے خون دا بدلہ لون واسطے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، میں رب نہ سارے 1400-1500 صحابہ کرام نہ راضی ہو چکا وا، اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں تے عقیدت اندر کیا کرنا وا، رب اکبر دی قسم ہے جس مومن دی جڑی صفت قرآن پاک نے بیان کیتی ہے ہر وہ صفت سیدنا عثمان اندر داخل موجود ہے۔ اگر مجاہدین دا ذکر قرآن اندر موجود ہے، اگر مجاہدین دی شان قرآن پاک اندر موجود ہے، وہ شان اندر سیدنا عثمان بھی داخل ہے۔ اگر متقین دی شان قرآن اندر موجود ہے اس اندر سیدنا عثمان بھی داخل ہے۔ اگر جناب علی صالحین دی شان قرآن اندر ہے اس شان اندر سیدنا عثمان بھی داخل ہے۔ اگر نیکوکار لوگوں دی شان قرآن پاک اندر ہے اس شان اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ داخل ہے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، ہر وصف اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ داخل اور شامل ہے۔ میں کیوں نہ کہاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ قرآن دے انداز تو قربان جائیے، آج کوئی کہہ سکتا ان صحابہ اکرام نے تے تو بیعت کیتی سی، اندروں بیعت نہیں سی کیتی۔ رب دے علم اندر سی ایسے لوگ آون گے جڑے صحابہ اکرام دے بارے اے غلط قسم دے نظریات پھیلاون گے، رب نے پہلے ہی صفائی کر دیتی ہے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا یاد رکھنا اہل ایمان، اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن تے ایمان لانے والوں، ان 1400-1500 صحابہ اکرام نے اتو بیعت نہیں کی تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا بلکہ انہوں نے دلوں بیعت کی ہے، انہوں دے دل میں رب جاننا وا۔ صحابہ دے دلوں رب جان دے، سارے صحابہ نے عثمان رضی اللہ عنہ دے خون دا بدلہ لینے واسطے دلوں بیعت کی محمد مصطفیٰ دے ہاتھ، سارے انعام یافتہ بنے۔ پھر جدو اطاعت ہوئی، اطاعت رسول، آواز رسول آئی، بیعت کی دیئے، بیعت کی شان پتہ پھر کیا پائیے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرما محبوب جی فرما دیجئے جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، رسول اللہ دی اطاعت کرے گا، میں اللہ انہوں انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ عطا کرانگا۔ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ من النبیین، اللہ دے نبی نے، انبیاء کرام نے، والصدیقین اور صدیقین نے، والشہداء شہید نے، والصالحین تے نیک لوگ نے، وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اس تو اعلیٰ سنگت کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ رفاقت کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ انعام کوئی نہیں، جنہوں اللہ قیامت والدن انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا ساتھ عطا کر دے۔ اس آیت دے اندر صدیقین اندر بھی سیدنا عثمان داخل اور شامل ہیں، جناب علی شہداء اندر بھی سیدنا عثمان شامل ہیں، صالحین اندر بھی سیدنا عثمان شامل ہیں۔ آئیے توجہ فرمائیے، کون نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ دے جناب علی پہلا نکاح ہویا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ ایک گروہ ملک اندر ایسا بھی موجود ہے، چند دن پہلے میڈیا تے آیا، بڑا تڑپیا، رسول اللہ کی ایک بیٹی ہم مانتے، صرف ایک ہی بیٹی تھی، ہم 4 بیٹیاں رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ بڑا تڑپیا، بڑی اس کو تکلیف ہوئی ہے، بڑا تڑپیا۔ وہ بل پاس ہویا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ادب کیتا جائے، جدو خلفاء راشدین دا نام لکھیا جائے، پیچھے لکھیا جائے پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیا بیٹیاں دا نام لکھیا جائے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الفاظ لکھے جائیں گے، یہ بل پنجاب اسمبلی میں پہنچا، پھر دشمنان صحابہ دی نیند حرام ہوگی، تڑپے پریس کانفرنس کی، نہیں ہم نہیں مانتے رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کو۔
میں کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے نہیں، صرف رسول اللہ دی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ نے، 4 بیٹیاں نہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم مصطفیٰ دی حقیقی بیٹی ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے ایسا گنونا عقیدہ جو قرآن دے بھی خلاف ہے، اجماع امت دے بھی خلاف ہے، اہل سنہ اہل الحدیث دے عقیدے دے بھی خلاف ہے، اور دلائل و براہین اور حقائق دے بھی خلاف ہے۔ پڑھیے قرآن پاک نو، قرآن پاک اندر بھی رب نے فرمایا مصطفیٰ دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نے۔ دلیل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، جدو پردے دا حکم نازل ہوا فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب جی اپنی بیویاں نو فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیاں نو فرمائیے۔ جائیے کوئی رافسی لائے، کوئی دنیا کے نات دی اپنی گرامر دی کتاب نکالے، کیا وہ بناتی کا جمع دا سیگا نہیں؟ اگر بیٹی مصطفیٰ دی صرف ایک حقیقی سن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جواب دیجئے قرآن نے جمع دا سیگا استعمال کیوں کیا؟ اہل الحدیث دی تو اہل السنہ دی کتب اندر دلائل بھی موجود نے، اور اہل السنہ اہل الحدیث دا عقیدہ پوری امت دا اجماعی عقیدہ کہ مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں نے، سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب نے، اس تو چھوٹیاں سیدہ رقیہ نے، اس تو بعد سیدہ ام کلثوم نے، اور مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں اندروں سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن جائیے جڑے انکارات کر رہے میڈیا تے بیٹھ کے کہ نہیں نہیں رسول اللہ دی صرف ایک بیٹی 4 نہیں، انہاں دی کتاباں اندر بھی دلائل موجود نے۔ 10 شیعہ کتب اندر 10 شیعہ کتب اندر الفاظ موجود نے کہ مصطفیٰ دی 4 بیٹیاں سن، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ راتی خان صاحب فرما رہے سن کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی بیٹیاں دے بارے ضرور ذکر کرنا کہ رسول اللہ دی ایک بیٹی یا 4 بیٹیاں نے۔ 10 رافسی کتب دا حوالہ پیش کرنے لگا۔ یقیناً اگر کسی اندر اصلاح دا پہلو موجود ہوئے تو ذاکرین دے سامنے پہنچے، عرض کرے اللہ دا واسطہ دے کے کہ ان کتب نو کھولیے، حوالہ نوٹ کیجئے۔ سب تو پہلی کتاب قرب الاسناد للحمجری، اس اندر بھی الفاظ موجود نے، 3 جلد صفحہ نمبر 9 تے الفاظ موجود نے۔ اور آگے بڑھ جائیے، بہار الانوار جو ملا باقر مجلسی نے 110 جلدہ اندر لکھی، اس کی 22 نمبر جلد صفحہ نمبر 151 تے بھی الفاظ موجود نے۔ امام جعفر صادق تو نقل کیا گیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دے بطن اندروں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد اے ہے، قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب۔ ان 2 کتب اندر بھی الفاظ موجود نے کہ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ مصطفیٰ علیہ السلام دیا بیٹیاں نے۔ اور آگے بڑھ جائیے، رافضیت کی کتاب ہے الخصال، کمی نے الفاظ لکھے، پہلا نسخہ صفحہ نمبر 404 اور ایک دوسرے نسخے دی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 186، اور ایک اور نسخے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 468 تے بھی الفاظ موجود نے کہ سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں نے، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ۔ چوتھی کتاب بہار الانوار، جلد نمبر بہار الانوار دی 95 چوتھا حوالہ، صفحہ نمبر 110 تے الفاظ موجود نے۔ اور آگے بڑھ جائیے، نقد الرجال کتاب ہے، آقا میر اس کا مصنف ہے، اس نے صفحہ نمبر 226 تے الفاظ موجود نے۔ اصول کافی
جو سیاہ اربع دے اندر شامل ہے، اصول کافی دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493 تے الفاظ موجود نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں مصطفیٰ دی اولاد سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بعد سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں مصطفیٰ علیہ السلام دے 2 بیٹے طیب اور طاہر اور سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیاں۔ اور آگے بڑھ جائیے، ابن شہر آشوب دی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، اس دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 تے الفاظ موجود نے کہ مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں نے۔ اور آگے بڑھیے، منتخب الانوار کتاب ہے، اس دے اندر بھی الفاظ موجود نے کہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن اندروں یہ 10 رافضی کتب دے حوالہ جات پیش کر چکا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اور 4 بیٹیاں مصطفیٰ دیاں سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں حقیقی بیٹیاں نے۔ تائی قرآن دے الفاظ نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا نبی علیہ السلام دے بارے قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے، محبوب اپنی بیٹیاں نو، اپنی بیویاں نو کہہ دو نبی علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو نبی علیہ السلام دے جناب علی بیوی سیدہ خدیجہ دے بھانجے ابو العاص بن ربیع دے نکاح اندر نے۔ اس تو چھوٹی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو گیا ہوئے، وقت گزرتا گیا ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی گزار رہے نے۔ اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا کیتا ہوئے جس کا نام عبداللہ ہوئے۔ یہ بیٹا بچپن اندر ہی وفات پا گیا ہوئے، اسی عبداللہ دی وجہ تو سیدنا عثمان دی کنیت ابو عبداللہ رکھی گئی ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر پہنچے نے، پہلا سال گزریا، دوسرا سال آ گیا ہوئے، اور غزوہ بدر واسطے مسلمان نکلے نے۔ نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان نو بلایا، فرمایا عثمان جی محبوب جی، فرمایا میں تے میرے صحابہ بدر اندر جا رہے ہیں، تسا نہ جاونا، میری بیٹی دا خیال رکھنا، میری بیٹی بیمار ہے، تیمارداری واسطے عثمان تسی رک جاؤ۔ فرمایا محبوب جی میں بھی جہاد اندر جانا چاہنا۔ فرمایا عثمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینا وا، اللہ بدر اندر شریک ہونے والے صحابہ دے برابر تینوں اجر عطا کرے گا۔ اسی واسطے اہل سنت الحدیث کے نزدیک اتفاقی طور تے اجماعی طور تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ اندر شامل نے۔ نبی علیہ السلام بدر اندر تشریف لے گئے، ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، سیدہ رقیہ انتظار فرما رہی ہیں، بار بار فرما دی نے عثمان خبر تے لو میرے بابا دا کی حال ہے۔ سیدہ رقیہ اپنے باپ محمد مصطفیٰ دا انتظار فرما رہی ہیں۔ ادھر اللہ نے بدر دے میدان اندر نبی علیہ السلام نو تے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی ہے۔ ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت مزید جناب علی خراب ہو رہی ہے۔ ادھر قاصد اطلاع لے کے بدر والوں آ رہا ہوئے، فتح دی اطلاع لے کے مدینہ پاک اندر داخل ہو رہا ہوئے۔ ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دا انتظار کر دیاں اس دنیا تو رخصت ہو رہی ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، نبی علیہ السلام دے استقبال واسطے سارے مسلمان باہر نکلے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی ہے، سارے صحابہ اکرام جو مدینہ پاک اندر چند موجود سن وہ باہر آ گئے ہیں، اہل مدینہ باہر نکل آئے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ عثمان نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا محبوب جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی تواڈی بیٹی تواڈی لخت جگر سیدہ رقیہ وفات پا گئی ہیں، عثمان تے بڑے غمگین نے، عثمان تے بڑے پریشان نے۔ نبی علیہ السلام سیدنا عثمان دے پاس تشریف لے آئے، فرمایا عثمان جی محبوب جی، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ دا مرضی پورا ہو چکا۔ فرمایا محبوب جی
غم تے زیادہ اس بات دا وے پہلے میں چلدا سا لوگ کہندے سن اے جڑا شخص آ رہا وے اے محمد مصطفیٰ دا دماد ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دماد ہے، آپ دی بیٹی دا شوہر ہے۔ محبوب جی ہن شرف ختم ہو گیا وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان نہ روو، اے میرے کول جبریل آئے کھڑے نے۔ جبریل فرما رہے نے محبوب جی رب فرماندا ہے رقیہ تو اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم جڑی تہاڈی رقیہ تو چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے اس دا نکاح عثمان دے نال کر دے وہ۔ سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا عثمان دے نال ہو گیا وے۔ اللہ دا امر دیکھو وقت گزر رہا وے، 1-2 سال تو بعد سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا گئیاں۔ بعد روایات اندر الفاظ بھی موجود نے جدو پھر سیدنا عثمان رو رہے نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوں دیاں میں یکے بعد دیگرے تواڈے نکاح اندر دے چھوڑ دا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نے محبت دا انداز اپنایا ہوئے۔ کون نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی اور شخصیت کی ہے سیدنا عثمان دی۔ او عثمان نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ۔ محبوب کی سمجھا گئے نے کہ اگر محمد مصطفیٰ جنت اندر جان گے یقیناً جان گے، ابو بکر بھی یقیناً جنت اندر جان گے، سیدنا عمر بھی یقیناً جنت اندر جان گے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی جنت اندر جان گے۔ لاگ بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی پاک نے فرمایا سی ابو موسیٰ جی محبوب جی فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہونا جڑا بندہ آ رہا ہوئے اس نو جنت دی بشارت دے دو۔ کون؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینہ پاک اندر پہنچے نے روایت صحیح البخاری اندر توجہ فرمائی ہے نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر آئے نے۔ مسلمان مدینہ پاک اندر پہنچے تے پینے واسطے میٹھا پانی موجود کوئی نہیں، جڑا میٹھے پانی دا کنواں موجود ہے وہ تے جناب علی یہودی دے قبضے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا جیڑا شخص میٹھے پانی دا کنواں خرید کے مسلمانوں لی وقف کر دے وے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے چشمے دا پانی دی بشارت دینا وا۔ جنت دا چشمہ کیڑا انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے جدو جنت دے چشمے دی بشارت سنی جنت دی بشارت ملی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے اٹھے اس یہودی دے پاس پہنچے نے جا کر کے 2 روایات نے ایک روایت اندر 20,000 درم دا یا جناب علی 25,000 درم دا، دوسری روایت اندر 35,000 درم دا۔ سیدنا عثمان نے کنواں خرید لیا ہوئے، خرید کر کے نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئے۔ فرمایا محبوب جی جڑا کنواں خرید کے دے گا تسی زامنو نہ اس نو جنت دے اندر اللہ جنت بھی دے گا، جنت دے چشمے دا پانی بھی عطا کرے گا۔ فرمایا ہاں عثمان میں زامنہ۔ فرمایا محبوب جی جے تسی زامن ہو تو عثمان نے او کنواں یہودی دے کولو خرید لیا ہوئے۔ فرمایا عثمان خرید چکے ہو جی محبوب جی۔ فرمایا محبوبہ صرف خریدیا ہی نہیں عثمان مسلمانہ واسطے وقف بھی کر رہا ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنت دی بشارت پائی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا کون ہے میرے صحابہ جڑا مسجد نبوی واسطے جگہ خرید کے وقف کر دے ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی بشارت دینا وا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ خرید کے مسجد نبوی لی وقف کیتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی جنت دے ضمانت محمد مصطفیٰ نے اور آپ دی زبان دی حیثیت کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ نے جنت دی بشارت دیتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے اتنا خوبصورت عمل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو بڑھ کے صحابہ اکرام بڑے بڑے شان مقام والے نے، لیکن ایسے جناب علی پیارے الفاظ دے واسطے کسی صحابی دا انتخاب نہیں ہوا۔ اے منتخب ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیش الاسرہ دی تیاری شروع ہے، غزوہ تبوک واسطے جاونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا شخص غزوہ تبوک دی تیاری واسطے سامان دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی بشارت دینا وا، میں بشارت دینا اللہ اس دی مغفرت فرمائے گا۔
सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला खड़े हो गए, फरमाया महबूब जी 100 ऊंट बमा साजो सामान लदया लदाया मेरी तरफों कबूल फरमा लो। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला जो इतने अल्फाज कहने, महबूब ने फरमाया मेरे साहबा और जरूरत है। सैयदना उस्मान फिर खड़े हो गए, फिर 100 ऊंट पेश किया है, फरमाया और जरूरत है, फिर 100 ऊंट पेश किया है। बाद रवायात अंदर ते अल्फाज मौजूद ने, सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला 900 घोड़े 900 ऊंट बमा साजो सामान लदे लदाए पेश फरमाए ने और 100 घोड़ा भी पेश फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा कुछ जनाब अली दिरहम दिनार की भी जरूरत है। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला उठ करके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर तो बाद वापस आए ने, एक थैली लेके आए ने, उसके अंदर 10,000 दिरहम दिनार मौजूद ने, सोने चांदी के सिक्के मौजूद ने। आकर के नबी अलैहिस्सलाम दी झोली अंदर इस तरह सिक्कियां वाली थैली उंडेल दी है। नबी पाक दी झोली अंदर सिक्के आए ने, नबी पाक ने सोने चांदी के सिक्कियां नूं एवें नाल हिला रहे ने, नाल फरमा रहे ने मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। फरमाया मेरे सहाबा उस्मान आज तो बाद कोई भी अमल ना करे। क्या माना उस्मान आज तो बाद कोई भी नेकी ना करे, मैं मुहम्मद जमानत देना उस्मान जन्नत अंदर जाएगा। मैं नबी बशारत देना उस्मान रदी अल्लाह तआला जन्नत अंदर जान गए। किते नबी पाक फरमा गए मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। ए भी नबी अलैहि सलाम फरमा गए उस्मान आज तो बाद कोई गुनाह भी कर लवे, मैं नबी बशारत देना उस्मान जन्नत अंदर जाएगा। उस्मान रदी अल्लाह तआला अजीम हस्ती और शख्सियत ने नबी अलैहि सलाम जो गज़वा तबूक की तैयारी करके हुण निकले ने, जनाब अली गज़वा तबूक ते जावन लई नबी अलैहि सलाम जैशुल उसरा दा लश्कर लेके निकले। नबी रहमत ने सैयदना अली नू फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह। सैयदना मौला अली आले हदीस दी जान सैयदना अली आलुल हदीस दा ईमान सैयदना अली शेर खुदा अली रदी अल्लाह तआला अन्हु महबूब मुस्तफा सैयदना अली महबूब खुदा सैयदना अली हसनैन दे बाबा सैयदना अली खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला दे सर दे ताज शोहर सैयदना अली ना मुहब्बत हर अहले हदीस ते ईमान दा हिस्सा है। जेड़ा अली ना मुहब्बत ना करे मोमिन नहीं मुसलमान नहीं, लेकिन जड़ा अली दी मुहब्बत का नाम लेके सिद्दीक उमर उस्मान माशा ते तान करे वो भी मोमिन मुसलमान नहीं। सुनिए मेरा अकीदा नोट कीजिए, असहाब ना भी मोहब्बत कीजिए, अहले बैत ना भी मोहब्बत कीजिए, असहाब ना भी मोहब्बत कीजिए, असहाब दा भी अदब कीजिए, अहले बैत दा भी अदब व एहतराम कीजिए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अलीउल मुर्तज़ा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुसी ठहरो मदीना पाक दे अंदर अहले बैत दी शख्सियत दा ख्याल करना। मैं जा रहा हां तबूक दे मैदान अंदर, मैं जा रहा हां जिहाद वास्ते। नबी अलैहि सलाम चल पे सहाबा इकराम नूं नाल लेकर गए। सफर बड़ा लंबा 1200 मील का सफर है। बड़े जनाब बड़ी मुश्किल तरीन हालात ने, बड़ी मुश्किल वक्त आ चुका है। इधरों फल पक चुके, तैयार हो चुके, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन नबी अलैहि सलाम जा रहे हैं। रास्ते अंदर एक जगह ते पड़ाव डाले आवे, सहाबा इकराम तशरीफ ले आए। फरमाया महबूब जी खावन पीवन वास्ते जड़ा समान कम पड़ता जा रहा है, थोड़ा समान रह गया है। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा आज एक एक खजूर खा के गुजारा कर लवो। एक एक खजूर खा दी है। अगला दिन होया, फरमाया महबूब जी हुण ते खजूरां थोड़ियां रह गईयां ने। फरमाया मेरे सहाबा इस तरह करो ना कि तुसी अद्धी अद्धी खजूर तकसीम कर लो, अल्लाह कोई बेहतर असबाब पैदा कर देगा। सैयदना उस्मान भी इस लश्कर अंदर मौजूद ने। इस नूं कहंदे ने सखावत होवे रब दी रजा वास्ते। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह बेहतर इंतजाम करेगा। रात हो गई, सहाबा सो गए ने। सुबह दा वक्त है, सहाबा इकराम जो खैमिया तो बाहर तशरीफ ले आए ने कि वेख्या इस तरह लंबी ऊंटां दी कतार नजर आ रही है। सहाबा इकराम महबूब अलैहि सलाम को आए, फरमाया महबूब जी इस तरह बड़ी लंबी ऊंटां दी कतार आ रही है साडे वाल। नबी अलैहि सलाम बाहर तशरीफ लाए। जो ऊंट चलते चलते कतार करीब आए ने, नबी अलैहि सलाम दे सहाबा ने फरमाया महबूब जी ये ते सैयदना उस्मान दे गुलाम ने। जो करीब आए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किस तरह आए हो? फरमाया महबूब जी 100 ऊंट बमा खाना साजो सामान लदया लदाया वे। फरमाया किस वास्ते आए हो? फरमाया महबूब जी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जो आन लगे सन तुहाडे नाल ते सानू फरमाए सन लंबा सफर हो सकता, रास्ते अंदर राशन खत्म हो जावे, तुसी पिछो 100 ऊंट फुला इलाके चो आ रहा हो, बमासा जो समान लदया लदाया उसनू लेकर के पीछे पहुंच जावना। नबी अलैहिस्सलाम ने जो एक हालातों कफियात देखिया ने, नबी पाक ने फरमाया मेरे अल्लाह मैं उस्मान ते राज़ी हां, मेरे अल्लाह मैं उस्मान ते राज़ी हां, मेरे अल्लाह मैं उस्मान ते राज़ी हां।
3 مرتبہ الفاظ ارشاد فرمائے. پھر نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ عثمان اج تو بعد کوئی گناہ بھی کر لوے میں نبی بشارت دینا عثمان جنت اندر جائے گا. اس نو کہندے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. آج کوئی اٹھ کر کے سیدنا عثمان دے خلاف گالی نکال رہا ہوئے کوئی بکواس کر رہا ہوئے کوئی سیدنا عثمان دے بارے مختلف قسم دے نازیبہ کلمات استعمال کردہ ہوئے ایک جناب علی محدث کے الفاظ سن لیجئے. عثمان رضی اللہ عنہ دی کدے توہین و تنقیص نہ کرنا پیغام پہنچا دو نا لوگاں تک بھی جڑے میرے عثمان دی توہین کر دینے. رب اکبر دی قسم ہے کدے کدے میں سوچیا کرنا کتے او وقت نہ آ جاوے کہ کوئی صحابہ دی توہین کر رہا ہوئے تے زمین پھٹے یا آسمان گر جاوے. سیدنا عثمان تے عظیم ہستی و شخصیت نے امام جناب علی ابو نظرہ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ ایک شخص دے قریب میں کھڑا ماں سیدنا عثمان گالیاں دے رہا ہوئے تے اچانک آسمان تے بادل بن گئے نے بادل گرجنے لگ گئے آسمان تو بجلی چمکی ہے پھر بجلی آسمان تو زمین تے آئی ہے. یہ سیدنا عثمان نو گالی دے رہا سی بجلی اس نو آ کے لگی ہے تے پورا دا جسم کوئلہ بن گیا ہوئے. اللہ نے اس نو جلا کے رکھ دیتا ہوئے جڑا عثمان دی توہین کر رہے. جان دیو سیدنا عثمان تے اہل بیت نہ بھی محبت کرنے والے اہل بیت بھی سیدنا عثمان نہ محبت کرنے والے. اگر اس طرح سمجھنا ہے جائیے رافضیہ دی کتاب اٹھائیے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ حوالے دا ذمہ دار ایک ایک لفظ دا ذمہ دار سیدنا علی المرتضی دا نکاح ہوا سیدنا علی المرتضی دی زرہ فروخت کی گئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے ہاتھوں جدو زرہ فروخت ہوئی سیدنا علی المرتضی دی زرہ دے کڑے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ گن لے جاون جتنے کڑے نے دگنی قیمت عثمان دے دے گا. لیکن کشف الغمہ دے الفاظ نے کہ سیدنا علی المرتضی نے خود اپنی زرہ 470 درہم دے اندر سیدنا عثمان نو فروخت کی. جدو پیسے لے کر کے واپس جاون لگے سیدنا عثمان نے فرمایا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جی عثمان فرمایا اے زرہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ ان پیسے دنال توڑے نکاح دا اہتمام ہو جائے گا اور زرہ پہن کے تسی جہاد کر لو گے. سیدنا علی نے زرہ بھی پکڑی یہ 470 درہم پیسے لیے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر پہنچے. شیعہ دی کتاب کشف الغمہ دے الفاظ نے جدو نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر سیدنا علی المرتضی پہنچے آ کر کے 470 درہم نبی علیہ السلام دی جوڑی اندر پیش فرمائے نے نال سارا واقعہ بیان کیتا ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا میرے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں میرے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں میرے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں. جدو تواڈی کتاب بول دی ہے عثمان تے محمد مصطفیٰ راضی نے تے توانوں کی تکلیف ہے. تواڈی کتاب بولے عثمان تے رب راضی قرآن بولے عثمان تے محمد مصطفیٰ راضی تواڈی کتاب اندر بھی الفاظ موجود نے توانوں کیڑی پریشانی لاحق ہوگی سیدنا عثمان کولو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آخری بات اندر توجہ فرمائیے. سیدنا عثمان ایک مرتبہ محبت عقیدت دی فضا پیدا ہو جاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان ذنورین کیوں نے مصطفیٰ دیاں 2 بیٹیاں آپ دے نکاح اندر نے. سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے اہل بیت دا کتنا خیال کر دے کتنی محبت عقیدت احترام کر دے. توجہ فرمانا اس روایت ہے انتہائی توجہ طلب روایت ہے وہ بھی ذرا سمجھ کے لے جاؤ. جڑے آندے نے نبی علیہ السلام بھی شاید مشکل کچھ آنے شاید آپ بھی حاجت روان ہیں آپ محبوب خدا نے محبوب جناب علی الہی نے لیکن مشکل کشا صرف میرے اللہ دی ذات ہے. نبی علیہ السلام دی بیوی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دی تصویر ریشمی رومال اندر جبریل علیہ السلام محمد مصطفیٰ نو دکھلا کے فرما گے محبوب جی اے عائشہ تواڈی دنیا تے بھی بیوی ہے جنت اندر
अंदर भी तुहाडी बीवी होएगी, जन्नत अंदर मुस्तफा दी बीवी होएगी सैयदा आयशा मोमना दी मां आयशा। अन्नबियु औला बिल मोमिनीन, अन्नबियु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जान बयान फरमांदियां ने, एक दिन मैं घर अंदर तशरीफ फरमावा ते मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर अंदर तशरीफ ले आए। फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला घर अंदर खान वास्ते कोई चीज मौजूद है? फरमाया महबूब जी कोई शय मौजूद नहीं। फरमाया आज तो शिद्दत दी भूख लगी आयशा, खजूर मौजूद है, खजूर पेश कर दो, अगर कोई और खावन दी चीज मौजूद है तो पेश कर दो। फरमाया महबूब जी आज ते 4 दिन गुजर गए ने, घर अंदर खान वास्ते कोई चीज मौजूद नहीं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने जो इतने अल्फाज सारी कायनात दे सरदारो सरताज ने सुने ने ते नबी अलैहि सलाम ने फौरन वुजू फरमाया। वुजू फरमा के अम्मी आयशा फरमादियां ने नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ ले गए। अम्मा जी फरमादियां ने मैं उस खिड़की अंदरों झांक के वेखिया जड़ी खिड़की हुजरा मुस्तफा अंदरों मस्जिद नबवी अंदर खुलदी है, ये ओही से मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जिदे बारे महबूब ने फरमाया मेरे हुजरे तो लेकर के मेरे मिंबर तक जितनी दरमियान अंदर जगह वे अल्लाह ने सारी जन्नत बना दी है। जन्नत दे टुकड़े अंदर अम्मा आयशा रह रही ने। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस जनाबे दी खिड़की दे सुराख अंदरों वेख्या नबी अलैहि सलाम मस्जिद अंदर की कर रहे ने। नबी अलैहि सलाम जदों मस्जिद अंदर पहुंचे ने अम्मा जान ने खिड़की दे सुराख अंदरों वेख्या वे ते नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबवी दे कदे इस सुतून ना जनाबे ली खड़े होके नफल नमाज पढ़ रहे ने, नमाज पढ़ के अल्लाह को दुआ कर रहे ने। नबी अलैहि सलाम नु भूख दी शिद्दत है, भूख ने तंग कीता मुस्तफा अलैहि सलाम नु। फिर नबी अलैहि सलाम उठ उठते ने दूसरे सुतून ना जाके नफल पढ़ के अल्लाह को दुआ कर रहे ने। जदों भूख आ जावे, जदों गुरबत ते फाके ते तंगी आ जावे, गैर को नहीं रब दे कोल मंगना अंबिया दी सुन्नत है। पढ़ लो मूसा अलैहि सलाम ते भी भूख आई है, की फरमाया रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अंबिया ने भी रब दे दर तो मंगया वे, मुहम्मद मुस्तफा भी मांग रहे ने। क्यों या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अम्मा जी फरमादियां ने इधर नबी अलैहि सलाम बार बार नमाज पढ़ के रब को कुछ तलब करने मांग रहे ने। भूख दी शिद्दत है, इतनी भूख मुस्तफा नु लगी है, नबी अलैहि सलाम दा पेट मुबारक कमर ना जा लग्या वे। अम्मा जी फरमादियां ने मैं भी इंतहाई परेशान हाँ, इधरों दरवाजे ते दस्तक हुई है, मैं दरवाजे ते पहुंची, कौन? फरमाया अम्मा जी उस्मान जी किवें आए हो, किस नु मिलना है? फरमाया अम्मा जी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मिलना चाहना। फरमाया उस्मान की पूछ दो नबी पाक ते मस्जिद अंदर ने। फरमाया अम्मा जी मस्जिद अंदर जावन दा वक्त ते कोई नहीं, किसी नमाज दा टाइम ते कोई नहीं। फरमाया उस्मान की पूछदे हो, आज 4 दिन गुजर गए ने, नबी पाक दे घर अंदर खावन वास्ते कोई चीज मौजूद ही नहीं। नबी पाक नू शिद्दत दी भूख लगी है, आप दा पेट मुबारक कमर मुबारक ना लग चुकिया हुआ है। नबी अलैहि सलाम रब दे कोलों दुआ करके खाने दा सवाल कर रहे ने। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ज़ारो कितार रो पे, ज़ारो कितार रो रहे ने सैयदना उस्मान। अम्मा जी फरमादियां ने उस्मान ज़ारो कितार रोंदे रहे और फरमान लगे अम्मा जी साढ़े इतने भी हालात खराब नहीं हो गए कि साढ़े महबूब नू भूख लगी होवे ते असीं खाना भी पेश ना कर सकीए। अम्मा जी तुसी मैनू हुक्म फरमा देंदे। अम्मा जी अब्दुल रहमान बिन औफ को माल मौजूद है, तुसी सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ नू फरमा देंदे। दीगर मालदार सहाबा मौजूद ने। सैयदना उस्मान अम्मा जी फरमांदे रोंदे रोंदे वापस तशरीफ ले गए। घर अंदर पहुंचे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कई ऊंठां दे ऊपर आटा लद लिया वे, कई ऊंठां दे ऊपर सैयदना उस्मान ने खान पीन दा दीगर राशन लद लिया वे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने पहुंचे ने नबी अलैहि सलाम दे दरवाजे ते, जदों आके सारा राशन खाना आटा उतारिया वे ते सैयदा आयशा फरमान लगे अम्मा जी ए ते तुसी खावन अंदर देर कर दोगे ना। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला घर
घर अंदर पहुंचे ने, जा करके फौरन एक बकरी पकड़ी है, उसनू ज़िबा कीता, गोश्त बनाया वे, वो गोश्त लिया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने, नाल 300 जनाब अली दिरहम लेने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने लेकर के अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंचे। आकर के फरमाया अम्मा जी जल्दी खाना तैयार कर लो, नबी अलैहि सलाम नू खिला दो। अम्मा जी 300 दिरहम ने, इन्होंने भी इस्तेमाल अंदर ले आना। नाल फरमाया अम्मा जी अगर दोबारा कदे ऐसी नौबत आवन लगे उस तो पहले उस्मान नू जरूर दस देना। अम्मा जी फरमा दिया उस्मान ज़ारो के तार रो रहे ने, नाल फरमा रहे अम्मा जी हजे उस्मान मौजूद है, साड़ी जिंदगी अंदर साडे महबूब भूखे रह जावन, उस्मान दा माल की कराना है, मैं उस्मान ने मेरा माल किस वास्ते, सारा माल मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां ते कुर्बान कर देवां। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला रोंदे रोंदे वापस तशरीफ गए ने। इधरों मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अंदरों घर अंदर तशरीफ ले आए। फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी महबूब जी, फरमाया अल्लाह ने कुछ सबब लगाया है क्या, अल्लाह ने कुछ रहमत फरमाई है? फरमाया जी महबूब जी देखो इतना राशन इतना सामान आ गया वे, बकरी ज़िबा हो गई, उसका गोश्त भी आ गया वे, 300 जनाब अली दिरहम भी आ गए ने, थैली आ गई है दिरहम वाली, सारा माल तुम्हारी खिदमत अंदर पहुंच गया वे। फरमाया आयशा कौन दे के गया वे? फरमाया महबूब जी इस तरह उस्मान आए सन, मैं तुम्हारे बारे जिक्र किया कि नबी अलैहि सलाम नू भूख लगी है, 4 दिन तो खान वास्ते घर अंदर चीज मौजूद कोई नहीं। महबूब जी उस्मान ज़ारो कितार रो पड़े और मैनू अल्लाह दा वास्ता दे के कह रहे सन अम्मा जी तुहानू अल्लाह दी कसम है आइंदा अगर कदे जरूरत बने तो उस्मान नू जरूर हुक्म फरमाना। उस्मान ज़ारो कितार रोंदे रोंदे गए ने, सामान भी पेश कर गए ने, जनाब अली दिरहम भी पेश फरमा गए ने, बकरी दा गोश्त भी पेश फरमा गए ने, राशन ते आटा भी पेश फरमा गए ने। नबी अलैहि सलाम ने जो सैयदना उस्मान दी मोहब्बत वेखी, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने नबी अलैहि सलाम दी अखां अंदरों आंसू जारी हो गए और फरमाया मेरे अल्लाह मैं उस्मान ते राज़ी हां, मेरे अल्लाह मैं उस्मान ते राज़ी हां, मेरे अल्लाह मैं उस्मान ते राज़ी हां। इन्हें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अंदर लिखिया सैयदना उस्मान अजीम हस्ती ने जिन्होंने नबी पाक ने उन्होंने जिंदगी अंदर 22 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। उस्मान तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नत अंदर जाएगा, उस्मान तू जन्नत अंदर जाएगा। ये अजीम हस्ती और शख्सियत ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, नबी पाक दे दुनिया तो जान तो बाद सैयदना अबू बकर को खिलाफत आई है, सैयदना अबू बकर ने 2 साल खिलाफत की थी है, वफात पा गए ने, फिर सैयदना उमर खलीफा बने ने 10 साल खिलाफत की थी है, सैयदना उस्मान भी सैयदना उमर भी वफात पा गए, फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को खिलाफत आई है, तीसरे खलीफा राशिद सैयदना उस्मान ने 12 साल खिलाफत की थी है। आखिर सैयदना उस्मान नो मजलूम मदीना सैयदना उस्मान, जामिउल कुरान सैयदना उस्मान, ज़िन्नुरैन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो शहीद किया गया और बलवाइयां के बगावत की थी है। उस्मान खिलाफत छोड़ दे और तफसील दीगर कुतुब अंदर मौजूद है, उलमा को तुसी सुन दे भी हो। मैं इशारा करके बात खत्म करना चाहना, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर के कहने लगे उस्मान खिलाफत छोड़ दो वगरना कत्ल कर देंगे। सैयदना उस्मान ने फरमाया खिलाफत नहीं छोड़ांगा क्योंकि मैनू सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। फ़ज़ाइल व सहाबा इमाम अहमद की किताब अंदर रवायत मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सी उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह तेनू खिलाफत की कमीज पहनाएगा, कुछ मुनाफिक लोग तेरे को खिलाफत छीनना चाहेंगे, उस्मान जान दे देना लेकिन खिलाफत ना छोड़ना। मैनू खिलाफत का कोई लालच नहीं लेकिन मुस्तफा दी हदीस से खिलाफत नहीं छोड़ांगा। सहाबा इकराम ने जो बलवाइयां दी हालात वेखे कि सैयदना उस्मान नू मिंबर ते खुतबा भी देन तो रोक दिता है। सैयदना उस्मान ने जड़ा मीठे जनाब अली पानी का कुआं वकफ किया वे, उस कुएं का पानी भी बंद कर दिता गया वे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर अंदर महसूर कर दिता गया वे।
40 दिन तक घर अंदर मैसूर कर दिते गए सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुनो मैं कहना सैयदना हुसैन बिन अली ना मुहब्बत करो, सैयदना हुसैन बिन अली दा एहतराम करो, उन्हां दी शहादत दी जो मजलूमियत है उसनू बयान कीजिए। मेरा अगर हुसैन मजलूम है तो मेरा उस्मान भी ते मजलूम है। मेरे हुसैन ते 10 दिन मजलूम आना जनाब अली उन्होंने तो पानी रोकिया गया होवे, तुसी आंदे हो कि जनाब अली 2 दिन पानी रोकिया होवे, मैं ना 10 दिन भी रोकिया जांदा अल्लाह ना करे, लेकिन सैयदना उस्मान दा तो 40 दिन पानी रोकिया गया होवे, 2 दिन हुसैन इब्न अली दा पानी रोकिया गया होवे। तुसी पूरे मुल्क अंदर जनाब अली इस तक कहंदे हो मजलूम सैयदना हुसैन ने, मैं ना मेरे उस्मान दा भी कभी जिक्र कीजिए, मेरे उस्मान भी तो मजलूम ने। अहले हदीस मर जाएगा लेकिन सहाबा दी अजमत जरूर बयान करेगा। मेरा ते उठना बैठना सोना जागना कफियत बन चुकी है। जेड़ा सहाबा दा अदब करेगा असी ओदा अदब करांगे, जेड़ा सहाबा अहले बैत दा ना मुहब्बत करेगा असी ओदे नाल मुहब्बत करांगे। जेड़ा सहाबा अहले बैत दी तौहीन करेगा, जिदी जुबान कलम तो उन्हां दी इज्जत महफूज नहीं, वो मेरी जुबान ते कलम तो महफूज नहीं जे रह सकेगा। साडी जान सहाबा ने, साडी जान अहले बैत ने। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 दिन तक मैसूर कर दिता गया वे, पानी भी बंद कर दिता गया, उस मस्जिद अंदर नमाज पढ़न तो भी रोक दिता गया। जड़ी मस्जिद खुद जगह खरीद के वकफ करती है मस्जिद नबवी वास्ते, सैयदना उस्मान ने उस कुएं दा पानी बंद कर दिता गया। जड़ा कुआं मेरे उस्मान ने खरीद के मुसलमानों लिए वकफ किया वे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने एक दिन अपने मकान दी छत ते चढ़ के बलवाइयां नू खिताब भी किया, बलवाइयो क्या मैं ओ उस्मान नहीं जिदे निकाह अंदर नबी पाक दी 2 बेटियां ने? जी तुसी ओही उस्मान हो। क्या मैं उस्मान नहीं जिन्हों नबी पाक ने जन्नत दी बशारत दी है? जी ओही उस्मान हो। क्या मैं उस्मान नहीं जिन्हें जैशे उसरा जैशुल उसरा वास्ते इंतजाम तमाम किया हुआ है? जी ओही उस्मान हो। क्या मैं उस्मान नहीं जिन्हें बेरे रूमा दा कुआं मीठे पानी वाला खरीद के मुसलमान अली वकफ किया हुआ है? जी ओही उस्मान हो। क्या मैं उस्मान नहीं जिन्हें मस्जिद दी जगह खरीद के दी है, नबी पाक ने जन्नत दी बशारत दी है? जी ओही उस्मान हो। लेकिन असी जहां ते खिलाफत छोड़ दो या जनाब अली तुहानू कत्ल कर दिता जाएगा। वक्त गुजरिया तकरार होए दीगर मामला चले। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला 18 जुल्हज्जा आवे, सैयदना उस्मान सुबह दे वक्त बैठे ने भूखे प्यासे ने रोजे रख रहे ने, जो पानी पीवन ली कोई नहीं, खाण ली शह कोई नहीं, घर अंदर पहुंच रही, रोजे ते रोजे रखते जा रहे ने। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला 18 जुल्हज्जा आवे, सुबह दे वक्त चंद साथी अंदर बैठे ने, फरमाने लगे मेरे साथियों मुस्तदरक हाकिम दे अंदर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अंदर अल्फाज मौजूद ने, मेरे साथियों आज रात में एक ख्वाब देखी है। जी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने तुसी केड़ी ख्वाब देखी है? फरमाया मैं ख्वाब देखी है कि नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेरे नाल मुलाकात हुई है। ते महबूब ने फरमाया उस्मान कई दिनों तो भूखे प्यासे हो, आज भी रोजा रखा हुए। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने आओ आज अफ्तारी तुहाडी साडे नाल होवेगी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साथियों सामने इस ख्वाब का जिक्र किया हुए। इसी दिन 18 जुल्हज्जा वाले दिन असर ते मगरब के दरमियान बलवाई जनाब अली दीवार फैलान के आ गए। हालांकि दरवाजे ते सैयदना हसन हुसैन पैरा दे रहे ने, दीगर सहाबा पैरा दे रहे ने, दीवार फैलान करके अंदर आ गए। आके सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ते हमला करने लगे। सैयदना उस्मान ने फरमाया पहले बलवाई नू जो आगे बढ़ने लगा, आगे ना आना, तेरे मेरे दरमियान किताबुल्लाह अहले कुरान दी तिलावत कर रहे सन, बलवाई पीछे हट गया वे। दूसरे नंबर ते मुहम्मद बिन अबी बकर आए ने, जो आगे बढ़े ने सैयदना उस्मान दी ताड़ी मुबारक नू पकड़िया, फरमाया मुहम्मद बिन अबी बकर अगर तेरे बाप अबी बकर होंदे कदे मामलात ना बनदे, तेरा बाप मेरा हया करदा, सोच मैं भी तेरे बाप दा दोस्त यार हां। मुहम्मद बिन अबी बकर वापस चले गए ने। सैयदना उस्मान दे कत्ल अंदर मुहम्मद बिन अबी बकर शरीक नहीं, वो वापस पलट के चले गए ने। फिर जनाब अली एक काले रंग दा आदमी आया, सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने एक काले रंग दा शख्स है, इसनू मौतुल अस्वद कहा जांदा वे, काले रंग दा इंसान है, ये मिस्री है, मिस्र दा रहने वाला है। ये सैयदना उस्मान दे पास दाखिल हो गया वे, इसने सैयदना उस्मान ते हमला करने लगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के सामने कुरान पाक है, जो तलवार चलाने लगा सैयदना उस्मान हाथ आगे बढ़ाया कि कुरान पाक दी तौहीन ना हो जावे। इस जालिम इंसान ने तलवार मारी है, मेरे उस्मान दा हाथ कट के जुदा हो गया है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ते आगे बढ़ के इसने फिर वार किया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दी जुबान ते कुरान पाक दी आयत जारी है, फसयकफीकहुमुल्लाह फसयकफीकहुमुल्लाह। इधरों वार होया, हमला होया हुए। सैयद
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن وجود تو جدا ہو رہی ہے. شہید ہو گئے سیدنا عثمان. مظلوم مدینہ نے سیدنا عثمان، دماد رسول نے سیدنا عثمان، ہر اہل حدیث اہل سنت دی جان نے سیدنا عثمان. محبت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے. اللہ کو دعا ہے اللہ سیدنا عثمان دی صحبت سنگت جنت اندر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.